Guys, pag-compare natin yung Paco Rabanne 1 million ko at yung 1 million ko na Urban Scent. Ito yung Urban Scent, ito yung original. Compare na natin. Unahin natin si Urban Scent. Spray natin. 3, 2, 1. Maubos na rin to. Si 1 million. Paco Rabanne. Si Paco Rabanne. Ito naman. Next. Dito sa kabila. 3, 2, 1. Okay na yan. Kasi masyadong nanghihina yung dry down. Compare. Ito yung Urban Scent na 1 million inspired. Ito yung original. Ready? 3, 2, 1. Parehas na parehas, tol. Talaga naman. Parehas na parehas. Word, ano to? Sa halagang, sa halagang 75 pesos, meron ko ng 1 million na inspired. Tingnan mo. Yan, 8,000 ata yan eh. Nasa 8,000 ata bili ko dyan eh. Meron ko ng inspired. 72 pesos, 75 pesos lang. Saka pa pupunta, bumili ka na ng Urban Scent. Urban Scent. Tapos ito yung 1 million. Mahal to. Kaya nga 1 million eh. Ito, mura lang. Bili na kayo. Yun lang. Bye-bye. Follow my TikTok account and YouTube account.